And all the time. Tuhan baik, amin. Salam kiri kanan. God is good. Haleluya. Thank you praise and worship team. Kalian juara hari ini. Haleluya. Selamat datang kembali Pak Yoko, Ibu Betsy. Dari Indonesia, dari pelayanan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Welcome back to Yoko and Betsy. And as you can see, I'm standing here alone. Seperti saudara bisa lihat, saya berdiri di sini sendiri, saudara. Pak Andi sedang ada di Atlanta. Jadi tadi waktu saya sembari saya ganti baju, saya siap-siap, saya nonton beliau punya khotbah. So as you can see, I'm standing here alone. So my husband, Pastor Andy, is in Atlanta right now. And as I was getting ready this morning, I was following his sermon because he is preaching 3 times today. Jadi Pak Andi itu berkhotbah 3 kali, jam 8, jam 11, dan jam 2 di ibadah youth. So Pastor Andy is preaching 3 times today at 8, 11, and at 2 o'clock. 2 o'clock is the youth service. So please pray, ya, tolong doakan supaya nanti malam beliau sampai di sini, supaya nggak ketinggalan pesawat. Please pray so that he can get back here safely. Ya, saudara, waktu saya tadi pagi nonton, saya ngelihat suami saya setelah 8 hari nggak ketemu. Ada yang nambah, saudara. Ya, ada yang nambah. After I see my husband after 8 days that I haven't seen him, something is changed. You know, there's more of him, more hair, tambah gondrong maksudnya. So harus cepat-cepat pergi ke New York potong rambut. Haleluya, tambah gondrong. Haleluya. Jadi kalau saudara ngelihat saya ada di sini, Bu, ngapain bawa-bawa beginian? How come you're up there bringing a paddle? I have to remind myself that I'm speaking both language. One Indonesian and one English, ya. Ya, saya harus mengingatkan diri saya. Kalau saya ada di depan sini, saya harus berkhotbah dua bahasa. Indonesia, Inggris. Indonesia, Inggris. Have you ever gone to a Brazilian barbecue? You know what I'm talking about. Ya. Kalau saudara pernah makan di Brazilian barbecue, kalau ada satu side yellow, one side is green and the other side is red. Jadi kalau makan di Brazilian barbecue itu, satu side ini merah, satu side ini hijau. Kalau hijau artinya, ayo Jo, mari Jo, datang tuh daging-daging. Daging itu orang akan terus datang. Tapi kalau udah merah sudah stop. Merah stop ya. Oh ada yang bilang, oh, oke, nanti kita makan sama-sama, haleluya. Soalnya favorit saya sama Pak Andi itu Brazilian barbecue, saudara. Jadi kalau kalau Pak Andi kan hijau terus gitu loh. If we go to Brazilian barbecue, you know that the green means keep coming, let the meat keep coming. But when you put on red, that means you stop eating, stop coming to our table. So I have to remind myself, so please pray. Karena kalau orang main tenis sekali lagi double, saya harus benar-benar double, saudara, hari ini. Kalau orang bilang double job, ya ini saya double job hari ini. If you know what I'm talking about, this is my double job. So I have to speak both languages. So please, I apologize in advance if I forgot to speak in Indonesian or in English. Saya minta maaf kalau saya ngomong Inggrisnya, saya lupa Indonesianya, saya ngomong Indonesia, saya lupa Inggrisnya. Jadi mohon dimaafkan. Haleluya. Yohanes 8, mari kita buka sama-sama. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. John 8 verse 31. Oke, saudara lihat ada di screen. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, next. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. In English, so Jesus said to the Jews who had believed him, I'm taking this from the ESV translation. It says, if you abide in my word,
you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Once again, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau umatmu dengar, waktu saya, when I pray, Lord, what is it that you want me to share to your people? And I received this. Saya mendapatkan ini dari Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, ini kan firman yang sudah amat sangat biasa. Saya bilang, Lord, this is such a word that people has been hear over and over. It's such a simple word of God that you as Christian, maybe you have been Christian a long time, and you know this word. Dan saya bilang, Tuhan, kayaknya nggak ada yang lain apa? And I asked, Lord, is there anything else? But no, share this. And I began to meditate upon it. Saya mulai merenungkan firman ini, dan mata saya langsung kebuka, saudara. Dan dikatakan, jikalau kamu, katanya kepada orang-orang Yahudi yang, apa katanya? Percaya kepadanya. Coba lihat dari awal Indonesianya. Ini Yesus berkata kepada orang Yahudi yang, maka katanya kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Then Jesus said to the Jews who had believed him. So this is not, Jesus did not say this to just ordinary people, to not ordinary Jews, but Jews who had believed him. Jadi Yesus tidak berkata kepada orang-orang Yahudi biasa, tetapi kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, pertama apa? Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kedua apa? Next. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. So Jesus said to the Jews who had believed him, if you abide in my word, number one, you are truly my disciples. Number two, you will know the truth. And number three, that truth will set you free. Kalau dalam bahasa Inggris, di bahasa Indonesia dikatakan kamu, balik lagi yang sebelumnya, jikalau kamu tetap ya, dikatakan tetap. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan abide. In the Indonesian translation, it says, if you remain in my word. But I like the ESV translation, it says, if you abide. And I begin to study the word abide. Nah, saya mulai mempelajari apa sih arti kata abide. Abide means to accept or act in accordance with a rule, decision, or recommendation. That is number one. And number two, the word abides means dwell. Jadi kata abide itu artinya untuk menerima atau untuk bertindak sesuai dengan apa yang sudah diatur. Dan nomor dua, kata abide itu artinya apa? Tinggal, tunduk, patuh, diam. Hanya ketika kita tinggal, saudara, kita bisa melihat. Ketika kita tinggal dalam firman, when we abide, it says what? Abide in my word. We will be able to what? See the truth. Kita bisa melihat apa? Kebenaran. Hanya ketika kita tinggal. Only when we abide. I know all of us in this room, after 12, we're gonna leave this place, right? Ketika saya tahu semua orang di sini, di gedung, di ruangan inilah paling enggak, di ruangan sebelah juga. Ketika setelah jam 12 kita semua akan pergi meninggalkan gedung ini, betul? Nggak ada yang tinggal di sini. Secinta-cintanya opa sama oma di rumah Tuhan, saudara. As much as opa and oma love the house of God so much, I've never seen them place a tent outside and they camp and they stay here. Saya nggak pernah ngelihat opa sama oma buka tenda di luar atau di dalam terus tidur di sini. Terus hari Minggu, opa baru bangun gitu. Nggak pernah. I've never seen them. As much as my husband loved the house of God, as much as I love the house of God, saya nggak akan pernah mau tinggal di sini. Kenapa? Ini bukan tempat tinggal. Berkunjung iya, saudara.
di sini nggak ada yang tinggal di gedung ini. Nobody is staying in this building. Everyone will leave and go to our own place, right? And we will come once a week, once a month, sadly. Kita akan datang saudara ke tempat ini mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali saudara. Haleluya. You will come to this place maybe once a week or twice a month, 3 times a month, or sadly once a year. You will come to this place. Tapi tahu gak saudara, itu gambaran orang Kristen. Kita datang ke dalam firman itu seperti kita datang berkunjung ke gedung ini. When we come to God's word, instead of dwelling, instead of abiding, instead of staying in God's word, we come for a visit. Oh, let me visit the word of God. Today is Sunday. Saya mau berkunjung, saya mau lihat nih. Hari ini saya buka Alkitab nih udah. Saya sengaja bawa ini saudara, saya udah lama gak pakai ini. I purposely brought my own Bible because I no longer use it. Because I'm studying a lot of different translations. That's why I cannot. I cannot use this anymore. Karena udah kayak begini keadaannya. But sadly, amat sangat sedihnya keadaan orang Kristen, gambaran orang Kristen itu seperti kita datang ke gedung ini. Hanya sekali-sekali, Joe. Sadly, we as believers, we come and we say to God, let me visit your word. Let me open my Bible. Honey, where is my Bible? Have you seen my Bible? That's what we believers do. Every Sunday morning, we try to find our Bible. Honey, di mana Alkitabku? Di mana kemarin ku taruh? Saudari Natal tahun lalu tuh. Udah gak pernah lagi dilihat-lihat. Udah gak pernah tahu di mana. Haleluya. Inilah gambaran. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jikalau kamu tinggal, when you abide in my word, you shall know. In the other translation, not only says you shall know, but you shall experience the truth. Kau akan mengalami kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. We are in the week of what? 4th of July, right? 4th of July, kita ada di minggu di 4th of July. Karena makanya banyak bangku-bangku kosong. So sayonara saudara. Ada yang ke Florida, ya, keluarga Dedi ada di Florida, ada yang gak tahu lagi ke Indonesia atau kemana. Pokoknya semuanya lagi sibuk liburan, saudara. So this is the time where people like, we're going on vacation. You know, Florida, Indonesia, all this, Hawaii, all these nice states. Because why? Because we are on the 4th of July weekend. The 4th of July is when this nation celebrates Independence Day. 4th of July itu ketika bangsa ini merayakan kebebasan. 4th of July 1776. July 4th, July 4, 1776. Bangsa Amerika menyatakan bebas dari England, dari British. They decided they want to set free from British rule in 4th of July 1776. So siapa yang gak mau bebas saudara? Kita semua mau mengalami kebebasan. Who doesn't want to be set free? Who doesn't want to feel liberated? All of us human beings, we want to be set free. We want to be liberated. And we are celebrating this year after year because it's a pride. This is the pride flag, to be honest. By the way, this is our pride flag. Kalau saudara, if you know what I'm talking about. Karena ini suatu kebanggaan untuk bisa merayakan, kita sudah independence. Selama berapa tahun? Hampir 250 tahun. Almost 250 years. Almost I said. My math is not, 2024 minus 1776. 2024 dikurangi 1776 berapa tuh? 200 berapa? 48. Jadi hampir kira-kira
hampirlah 250 tahun bangsa ini mengalami kemerdekaan. And we as human being, we want to be liberated. And the word of God says what? Sekali lagi firman Tuhan, tolong ditayangkan, dikatakan apa? Kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. If you abide in my word, you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. Amen. Amin, saudara. Terus lanjut ayat berikutnya. John 8, we are still in John 8, verse 33. Yohanes 8 ayat 33. Yohanes 8 ayat 33. Mr. Siagian, ya thank you. John 8:33. 1, 2. Iya, Indonesianya Jo. Indonesia. Iya. Di sana udah gini-gini ya. Oke. No. 33. 33. There we go. Jawab mereka sekali lagi sama-sama saudara. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Next. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah, next. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Next. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. So they answer him. They who? The Jews who had believed in Jesus answered him. We are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son make you free, you shall be free indeed. It says, we are not a slave. Kita ini bukan hamba. Kata orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dikatakan, kami adalah keturunan Abraham. Kami gak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Mungkin kita juga menjadi pertanyaan kita setiap kita di tempat ini. Maybe this has become our question. Hey, I'm a free man. I'm not a slave. I'm not anyone's slave. How can you say I'm truly free? But the word of God says what? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa. Saudara tahu kalau kita lahir dalam dosa. Do you know that when we were born into this world, we are born into sin? Because the word of God says what? Everyone has fall into sin. Karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Perhatikan di sini tidak dikatakan apa? Sesungguhnya semua orang yang berbuat dosa adalah anak dosa, nggak dibilang. Tapi dibilang apa? Hamba. It doesn't says, it says here, if I say to you, whoever commits a sin is a slave of sin. It does not says is a child of sin. Pay attention to that. Perhatikan kata ini. Dikatakan sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, bukan anak dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Kalau saudara di Indonesia punya pembantu, saudara bisa ngerti kata-kata ini, kalimat ini. If you have a maid, I'm talking about those who are in Indonesia back then, we all have a maid because they are cheap labor. But none of them stay or abide or dwell.
Tadi tidak ada pembantu yang tinggal, mungkin pembantu yang loyal iya, tapi suatu waktu pembantu itu akan harus pergi, harus meninggalkan. Bu, saya sudah pensiun, Bu. Boleh nggak saya ambil kamar yang di atas? Enggak lah ya. Ya enggak dong. Oh, ma'am, it's time for me to retire. Can I take the master bedroom? I don't think so. Enggak akan itu pembantu ngomong begitu. Pembantu bilang, bye Bu, saya sudah pensiun. Bye, it's my for me to retire. I'm going back to my kampung. I'm going back, saya balik ke kampung saya. Itu hamba. Tapi kalau anak, enggak saudara. A son, what it says? Anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar mereka. Therefore if the son makes you free, you shall be free indeed. So hanya ketika kita tinggal dalam firman, jangan hanya berkunjung, jangan hanya buka Alkitab ini ketika minggu datang. Don't just come to this book right here. I'm holding this as an illustration because whenever I'm holding this can mean a lot of things to a lot of people. But if I'm holding this means it's the word of God. Don't just come visit. So hari Minggu Jo, apa tang tuh Pak Pendeta ngomong tadi. Don't just come and visit. Jangan hanya datang berkunjung, tapi tinggal. Tinggal saudara. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, firman itu memerdekakan. Pertama dikatakan, kau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu dikatakan dalam Alkitab Indonesia sehari-hari, kebenaran yang kau tahu akan memerdekakanmu. In the Indonesian translation, another Indonesian translation says that when you abide in the word, and you will know the truth, and that truth that you know will set you free. Jadi kebenaran yang saudara tahu, kebenaran apa Bu? Macam-macam kebenaran semua yang ada di sini. Kalau saudara merasa down, saudara merasa Tuhan gak pernah jawab doa, Tuhan gak pernah dengar doa saya, buka firman Tuhan. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan apa Yeremia 33 ayat 3 katakan apa? Kalau kau mencari aku dengan segenap hatimu, kau akan mendapatkanku. What kind of truth, Pastor? The kind of truth that can only be found in His word. Jeremiah 33 says, maybe you feel that, oh God never hear my prayers. God never answer my prayer. When you open up Jeremiah 33, you will see that God says what? If you will find me when you seek me with all your heart. Now the question is, do you seek Him with all your heart or not? So this kind of word, when you dwell, ketika saudara tinggal dalam firman, itu saudara akan, segala sesuatu yang saudara buat, itu berdasarkan firman Tuhan. Everything that you do revolving this book. John 1 verse 1 says what? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Dan can you open it real quick? Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. The English translation says, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Compared to Genesis 1. Can you open up Genesis 1? Mari bandingkan dengan Kejadian 1. Kejadian 1 dikatakan apa? Pada mulanya Allah. Sampai situ saja. Pada mulanya Allah. In the beginning God. Coba bandingkan Yohanes dengan Kejadian. Try to compare these two verses. Compare these two scripture. In the book of John it says, in the beginning was the Word. And in Genesis says, in the beginning God. Pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1 kata pada mulanya adalah firman. Kejadian 1, pada mulanya Allah. Jadi mulailah hidup kita. Kalau saudara mungkin baru bertobat, baru jadi Kristen, mulailah hidup saudara dengan firman. Mulailah hari saudara dengan firman.
Maybe you are a newborn Christian. Maybe you just become a Christian not too long ago. I want to encourage you. Start your life with the Word. Start your day with the Word. In the beginning, pada mulanya Allah. Dan interesting enough, firman Tuhan ini ya dan amin saudara. Waktu saya belajar, Roh Kudus membukakan. Dan diakhiri dengan apa? Dengan firman. Filipi 4 ayat 8. Philippians 4 verse 8. Jadi apa? Akhirnya. Jadi akhirnya. That means the end. Finally. So finally, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena semuanya ini ada di firman. Semua yang disebutkan oleh Rasul Paulus itu adalah firman. Can you show the English version? It says what? Finally, brothers, or finally, brethren, whatever things are true, noble, just, pure, lovely, good report. If there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on this thing. It says meditate. Renungkanlah. Itu berarti semuanya ini firman. Semua yang true, semua yang noble, everything that is noble, that is true, that are just, that is pure, that are lovely. You will find it here. And it says finally. And it begins with what? In the beginning. And it ends with finally. Jadi dimulai dengan pada mulanya, diakhiri dengan pada akhirnya. Jadi dimulai dengan firman, akhiri dengan firman. Mulai dengan firman, akhiri dengan firman. Start with the word and ends with God's word. Haleluya. Apalagi Bu, kebenaran apalagi? By his stripe, what kind of truth that I can know? What kind of truth that we can learn? By his stripes you are healed. Dengan bilur-bilurnya engkau sembuh. Berapa banyak orang yang percaya firman ini? Oleh bilur-bilur Kristus kita sembuh. Berapa banyak kesaksian yang saya dengar dari saudara. Betapa saudara percaya dengan firman Tuhan ini. So many testimonies that I've heard from you. How God healed you because you believe that by his stripe, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saudara saya sudah berapa bulan ini tangan sebelah kanan itu sakit minta ampun. For a couple of months, more than 6 months, I have limited motions in my right hand. I cannot, it hurts so bad when I try to move it. Sakit banget, saya punya terbatas untuk saya menggunakan tangan kanan saya. Nobody knows, I never share it with anyone. Saya juga gak share sama suami saya, and I don't share it with my husband. Dan akhirnya saya bilang, udahlah saya mau ke dokter aja deh, ke ortopedik ya, kalau ortodontis itu buat gigi ya. Orthopedic. So, you know what happened when I decided to go to the orthopedic. Orthopedic. Because I need to know what's going on with me. I don't know what's going on because I thought I injure myself during workout because I work out pretty consistently. Karena saya itu tuh olahraga hampir tiap minggu lah, paling enggak seminggu adalah sekali lah. Kalau dulu kan 3 kali, 4 kali, tapi saya mulai berkurang karena sakit. Jadi saya pikir saya salah sit up, salah push up, apalah. Jadi saya pergi ke ortopedik. Dan saudara tahu dokter bilang apa? Dia bilang begini, you have what we call a frozen shoulder. Jadi saudara, kau ada memiliki sesuatu yang kita bilang itu frozen shoulder katanya, bahu yang beku. Jadi ada tisu di sebelah kanan, itu tuh kayak mengalami radang. Jadi so there's an inflammation on the tissue on your right shoulder. And so I ask, what causes it? Saya tanya sama dokternya dong, saya kenapa kayak begini? Saudara tahu dia ngomong apa? Dia begini. I don't know. What? Dia gini. I really don't know. Oh Tuhan. I really don't know what causes it.
there's nothing specific causes it. Jadi dokter yang sudah amat sangat pinter pun begini. So this doctor that is, went to a medical school for so many years, when I asked what causes it? That's human. So I said, and he said that, so the best thing is for you to have a steroid injection, and after steroid injection you will have to go through a physical therapy. Jadi saya harus, dia bilang dianjurkan untuk ada injeksi steroid, langsung habis itu physical therapy. Saya bilang, okay, let me go home and pray about it. Saya bilang, saya doa dulu deh, saya pulang, saya pikirin, saya doa dulu. Waktu saya doa, bilang, Tuhan, suruh nggak tahan ini sakit sekali. Tapi saya nggak dapat impresi itu dari Tuhan kalau saya itu harus kembali dan untuk mendapatkan injeksi itu. Saya bilang, Tuhan, saya percaya sama firman-Mu. By your words, by your stripes, I am healed. Saya percaya Tuhan. Saya percaya karena dokter pun waktu saya tanya aja begini. Saya hanya mau tanya sama Tuhan aja deh. Tuhan kalau saya tanya sama Tuhan, Tuhan gak akan mungkin begini. I believe in you Lord because I know when I asked the doctor said this. But I know that when I ask you, when I come to you, you will not do that. So I believe in your word that by your stripes I am healed. Jadi saya percaya bahwa dengan bilur-bilurnya, walaupun sekarang masih sakit, tapi saya terus perkatakan dengan bilur-bilurnya, even though the symptom is still there, even though it still hurt, I speak, by your stripes I am healed. Because I believe whatever I speak will come to place. Whatever I speak will be manifested. Karena saya percaya apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan itu akan terjadi saudara. Walaupun itu adalah iman. Iman itu adalah iman berkata, Tuhan saya mau. Walaupun Tuhan saya percaya. Walaupun itulah iman. That is what faith is. Faith is, Lord, I trust in you. Lord, I believe in you. Even though the symptom is still there. Even though it still hurt. Lord, I believe I am healed. Karena saudara, pada mulanya waktu bumi ini masih gelap di buka Kejadian. In the book of Genesis, in the beginning, when the earth was without form, the word of God says, the earth was without form, it was dark. Waktu bumi masih gelap, belum ada rupa, belum ada bentuk. Tuhan gak begini, so gelap aduh kok gak ada apa-apa. Enggak, Tuhan gak ngomong begitu. Tapi nextnya coba, verse 2. The earth was without form and void. Indonesianya apa? Ayat 2. Indonesianya, di Indonesian. Bumi belum berbentuk dan apa? Kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Next. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. In the English, please. The earth was without form. Then what? Then God said, let there be light. And there was light. The same thing happened when you speak over your situation. Let there be light. Let there be healing. Same thing. Sesuatu terjadi ketika saudara berbicara kepada situasimu, kepada penyakitmu. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Setiap hari saudara, selama bertahun-tahun saya perkatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai dari rambut, mulai dari mata, saya berdoa Tuhan mata saya tidak, walaupun saya pakai kacamata, saya pakai kontak lens, saya bilang Tuhan mata saya tidak katarak, mata saya tidak kabur, gigi saya rata, gigi saya kuat, sehat, nothing missing, nothing broken. This is what I pray every day. I pray every single day from top to bottom. I speak strength to my body, starting from my hair. Lord, I don't want my hair to fall off. Tuhan saya gak mau rambut saya makin nipis. Karena kalau sesuai dengan science, kalau makin tua rambut akan makin menipis. Tuhan saya gak mau dalam nama Yesus. Saya perkatakan, saya ciptakan itu saudara. Saya bilang mata saya gak akan kabur. Saya mau seperti Musa masih bisa melihat dengan jelas. Saya gak mau mata saya kabur. Saya gak mau gigi saya rontok.
Tuhan saya gak mau. Perkatakan saudara. Saya perkatakan terus tubuh saya satu demi satu. Ginjal, paru-paru, hati, jantung berfungsi dengan normal. I speak to my lung, I speak to my kidney, I speak to my heart, to my liver to function normally every single day. I speak it. Saya perkatakan itu. Saya gak doa loh. Ada bedanya ya. Saya gak doa, tapi saya perkatakan. There's a difference. I did not pray about it, but I speak to it. There's a difference. Oh, I don't pray, oh Lord, I pray so that, no. But I speak it because I know there is power in my word. Saya tahu ada kuasa dalam ucapan, dalam perkataan. Ini buktinya. Waktu Tuhan melihat apa? The earth was without form, bumi belum berbentuk. Tuhan gak panik, aduh kosong, oh tidak ada apa-apa. No, but God said, Tuhan was not panicking. Oh, the earth is not there. Oh, it was so void. Oh, it was so dark. No, but he simply said, let there be light. And there was light. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadilah terang, jadilah bumi, jadilah semuanya. Seterusnya. Hal yang sama kita harus perkatakan. Hal yang sama saudara. Perkatakan kepada situasimu, perkatakan kepada financialmu, perkatakan kepada situasi dalam rumah tanggamu, perkatakan kepada situasi dalam keadaan anak-anak, perkatakan. Speak to your situation, speak to your marriage, speak to your financial, speak and you will see it will come to pass. Tapi tambahkan dengan iman, add it with faith. I believe even though, ya. Although saya percaya walaupun ini masih sakit loh, masih sakit. Tapi saya nggak mau, aduh sakit, kasihan Ibu Desi sakit. No, saya nggak. Suami saya aja tahu baru belakangan. Saya nggak pity party, like I don't want my husband to like feel bad about me. No, I just speak it. I am well, I am strong, I am healed. Even though the symptom is still there, walaupun simptomnya masih ada. Tapi saya percaya, karena apa? Dengan firman kita mencipta. With word, we create. And that is what dwells mean. Itu adalah artinya ketika kita tinggal, kita jadikan firman ini pusat saudara. Jadikan firman ini pusat kehidupan kita. Make this word the center of your being. You let your life revolve around this. Many times we create our social media. We ask for affirmations. All these influencers on Instagram, all these influencers everywhere, they need people to do this affirmation. Oh, you look so lovely. Oh, you look so sexy. Oh, you look this. Oh, you look that. Semua influencer saudara di Instagram, mereka begitu. Kalau saya ke New York sekarang banyak sekali Instagram model gitu, yang begini, terus temennya begini-begini. Itu tuh aku bilang sama anak-anak tuh Instagram model. Karena sekarang situasi kultur kita tuh seperti itu. Syarat dengan yang Instagrammable. Let's go there because that place is Instagrammable. Why? Because they needed affirmation. Mereka memerlukan suatu penghargaan dari orang. You look begini, kau bagus banget. Ada like-nya. This is what the world is so thirst of. But we need what? We need affirmation from God. We can only need, you are my beloved child. Engkau Allah anak yang ku kasihi. Kau adalah bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa kemuliaan Allah. You are a chosen nation, a generation that is chosen by God, a royal priesthood, a holy nation. That's what God says about us. And let's receive that. Mari kita terima itu. Asalkan kita tinggal dalam firman. Kau akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Let the truth of God's word sets us free. Because many of us, we walking as if we are free men. But deep down inside, we are in bondage. Banyak daripada kita berjalan-jalan. Orang-orang di luar sana tuh, semuanya jalan-jalan kelihatannya happy. Tapi dalamnya saudara kayak di penjara. Terpenjara, ada yang merasa bersalah, ada yang merasa nggak layak, penjara dengan orang bilang saya beginilah, saya stupid, saya jelek, saya ini, di penjara. Many people are so imprisoned by their own thoughts, by what people said about them, and they feel imprisoned.
but choose to dwell. Mari pilih untuk tinggal. Tinggal, jangan cuma berkunjung hari Minggu, jangan cuma hari Minggu saudara ambil itu Alkitab saudara. No, tinggal, dwell, abide. Don't just come on Sunday and look for your Bible and try to open a Bible on Sunday. No, begins in the beginning, remember. In the beginning, begins your day, begins your life with the Word of God. Mulai harimu, mulai hidupmu dengan firman Tuhan. Dan hidupmu akan berakhir dengan firman juga. Waktu kita akan kembali ke rumah Bapa, hidup kita pastikan sudah penuh saudara. Penuh dengan firman. Karena kita sudah menjalankan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Untuk abide, untuk tinggal di dalam firman. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Let's close our eyes. Saya mau bacakan dari Wahyu 3 ayat 20 sambil semua mata tertutup. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Let me read from Revelation 3 verse 20 while every eyes closed, every head bowed. It says, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Now the question is, when you hear God knocking at the door, and you hear and yet you refuse to open the door, God will not come. Ketika kau mendengar ada suara Tuhan di depan pintu, dikatakan aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan jikalau ada orang yang mendengar, jikalau saudara mendengar suaraku, dan jikalau saudara membukakan pintu, pilihan ada daripada kita saudara. The choice lies with us. Apakah kita mau buka pintu atau enggak? Kalau kita mau buka pintu, Tuhan akan masuk mendapatkan kita. Dan tidak hanya Tuhan masuk mendapatkan kita, tapi Tuhan akan makan bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Ada fellowship, ada kedekatan. Saya bersyukur kalau ada orang yang ngajak kami makan. Itu berarti apa? Orang itu mau fellowship dengan kami. Mau intim, mau ada ngobrol yang relax. Karena ketika kita makan, pikiran kita terbuka, saudara. It says, behold, I stand at the door and knock. So the choice lies in us. Whether we want to come to the door and open it or let it shut. Keep it shut. Because if we open the door, God says, I will come into him and eat with him and he with me. Meaning what? I will come into him. I will come into him and eat with him. Meaning that I will have fellowship with this person. I will have fellowship with you. I'm grateful whenever someone asks me or my husband to come and join them for lunch, for dinner. That means that person wants to have fellowship with us. That means someone wants to have a relaxing fellowship with us without talking about heavy stuff. Itulah yang Tuhan mau dari kita, saudara. Tuhan mau ada kedekatan. Tuhan mau, God, that is what God longs from us. God longs to have a fellowship with us. God longs to be with us, to eat with us. Tuhan mau untuk makan bersama-sama, untuk duduk bersama-sama. Mari kalau ada yang mendengar hari ini, pintu hati saudara diketuk, mari datang dan buka. Kalau saudara mendengar ada ketukan, jangan keraskan hati. Now, this morning if you heard that knock, just soften your heart, just come and open that door. Just come and open that door. Mungkin ada di sini yang setelah mendengar firman Tuhan bilang, Bu, saya mau
Saya mau mengetahui kebenaran itu, saya mau mengalami kebenaran itu, dan saya mau dimerdekakan, tapi saya nggak tahu bagaimana. Maybe some of you, have you heard this sermon and you said that, Lord, I want to experience, I want to know that truth. Because I need to be set free from my fear, from my worry. I need to be set free from all these things. But I don't know how. Mungkin saudara mau dilepaskan, dimerdekakan dari rasa takut, rasa khawatir, apapun itu. Tapi saudara gak tahu caranya. Number one, buka pintu. Buka pintu. Karena Tuhan sedang mengetuk. Buka pintu hati saudara. Biarkan Tuhan masuk. Number one that you need to do is open that door, because He's knocking at your door. He's knocking at the door of your heart. Let Him come. Open that door and let Him come. If that is you, if this is the first time you hear this message or any message, and you say, Lord, I want that. You never accept Jesus in your life as your Lord and Savior. If that is you, I want you to raise your right hand and put your left hand on your chest. Kalau itu saudara, dan saudara bilang, saya mau mendapat Tuhan pergi mendapatkan saya. Dan saya mau Tuhan duduk bersama-sama dengan saya, makan dengan saya. Tapi saya gak tahu bagaimana caranya. Saudara, nomor satu, saudara harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ini adalah pertama kalinya kau mendengar tentang Yesus, kau belum pernah diselamatkan, kau belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, angkat tanganmu pada saat ini. Angkat tangan kanan dan taruh tangan kiri di dada. While every eyes closed, every head bow. Tidak ada yang lihat kiri kanan, semua mata tertutup. Ini hanya antara engkau dengan Tuhan. This is between you and God. Once again, I asked earlier to give this hour your undivided attention, so that your focus is only to God. Saya pertama-tama tadi minta supaya saudara memfokuskan di 1 jam ini hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus yang lain. Pada saat itu, if that is you, kalau itu adalah saudara, mari angkat tanganmu. Tuhan ada di sini. Tuhan mengetuk pintu hatimu. Tuhan mengetuk pintu hatimu. Mari kita semua sama-sama berdiri. I want everyone to stand. Kalau saudara mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan, mari sama-sama ulangi perkataan saya. Whether you raise your hand or not, I want you to repeat after me. Say, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau ada di sini. Lord Jesus, I believe that you are here. Saya percaya akan firman-Mu. Saya percaya masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan di dalam-Mu. I believe on your word, and I believe that my future is a future full of hope in you. Tuhan, pada saat ini, mari sama-sama ikuti Tuhan dengan suara yang keras. Tuhan, pada saat ini aku mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Lord, right now I believe and I said that Jesus, you are my Lord, you are my Savior, and I accept you into my heart. Saya menerima Engkau Tuhan dalam hidupku. Saya membuka pintu bagimu. Mari datang dan makan bersama-sama dengan aku. Lord, I open up my heart. I open up the door. Come and enter into my life. Come and enter and come and dine with me. Terima kasih Tuhan. Saya percaya saya sudah diadopsi di dalam kerajaan Allah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini, hari yang baru. Saya akan memulai dengan firman. Saya akan menjalani hari-hari saya dengan firman. Saya akan hidup dan tinggal dalam firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Lord, we thank you. I believe, Lord, that as I receive you as my Lord and Savior, I become a new creation. The old has passed. Behold, the new things has come. Let me begin my days with the word of God. And I want to dwell in your word. I want to do things according to your word. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Mari semua tangan boleh diturunkan. You may lower your hands. And Lord, we thank you. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. We know that the word will never return void, but it will be successful in carrying out what you wanted us to accomplish, oh God. We thank you in Jesus' mighty name. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Memberkati kita semua. Mulai dari hari ini, besok, Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan permai. Ini semua yang semua yang menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Sampai ketemu minggu depan. Happy 4th of July everyone. Semua yang ada di online, Tuhan Yesus memberkati.